कारण आपण मैंने कष्ट कौन जानी नथिबे जेहेतु एसी रूम रे रहउछंती कष्ट कौन जानी नाहंती कार रे बुलुछंती कष्ट भी जानी नाहंती जदि सेतिकी कष्ट करके जानी पारि थांते 1000 टंका गोटे लोक चली परिबे बोली ताहले मु आपनको धन्यवाद दी थांती जे 1000 टंका रे चली पारिके आपण माने देखै परिबे ताले ओडिसावासी को ताले ओडिसावासी माने आहुरी खुशी हेबे आपण माने खाली भूतौछंती दबार तो नहीं खाली हाँ दबू कहीकि रखी चलछंती डेढ़ गड़े चलछंती किंतु केबे देबे होली उपलक्षे आपण मानको अधिक अधिक अभिनंदन होली गोटे एते सुंदर उत्सव समस्ते होली रे होली खेलती भी मजा भी करती किंतु आमर यदि आमर आईन मंत्री जो भत्ताटे की घोषणा अवश्य करथिले किंतु यदि होली उपलक्षे सेटा को देई थांते अवश्य आउर टिके बहुत बढ़िया है थांदा किंतु सेटा को से कलेनी सेटा को से बंद कर देछंदी कारण जो प्रकार विधानसभा कथा तो आप न कहवाटा बर्तमान न कहवाटा आहुरी भल कारण जो प्रकार चलुची तो से आपण मान सब जानुछंती ओडिसावासी तो सब देखुछंती आम अधिक अवश्य कौन कह आपण मानक गोटे जिनस हूँ आईन मंत्री जो तांको ऊपर बहुत भरोसा अच्छे हाँ सी कही करेंगे बोली किंतु से जिनसटा को सी देलेनी होली बेल को दे था लोक अवश्य आबू टे खुशी होता किंतु आपण एटा न करिकी रखिदे कहीं रखिंट जदि दबार कथा दे दिंतु आइदर न दबा कथा सेटा को बंद कर दिंतु लोक मन में आशा कहीं दौरान लोक आशा ही आशा रही जाऊँगी लोक को निराश करने अपेक्षा जो बुद्ध लोक अच्छा विधवा माँ मैंने अच्छा एमान को आपण मैंने जो प्रकार हैरान कले आ जो प्रकार करुछंदी भी भल करूना जदि दबा कथा दे देथिले भल होता होली रे किंतु होली रे तो आपण मैंने देलेनी आज एप्रिल मास रे दे देला भल से खुशी रे चली पारिबे हेले जेहेतु जो प्रकार असुविधार सम्मुखीन होउछंदी आपण मैंने तो निजे जानी पार्थिबे भुवनेश्वर सहर रे सिना रही जाउछंदी किंतु गाँ गहली एरिया को जांदु सेठी देखंतु सेठिकार असुविधा केते जोर से सम्मुखीन होउछंदी आपण मैंने भी निजे जानी पारिबे यदि गाँ एरिया को आपण मैंने जाते ताले देखि पारंते प्रत्येक विधायक मान कहूँ आपण इंटर एरिया को टिके जातु देखंतु सेठिकार लोक 1000 टंकार आजिकल जुगरे चलवाटा बहुत कष्ट होची लोक खाइबा को पाऊना एटा आम बारंबार कही आसुचु ता सत्ता भी आपण कान भी पड़ुनी कहीं ना आपण कान यदि ठीक से पड़ू था ताले ए भर्ता टिके को रखी था भर्ता पाई कि जो प्रकार लोक आजिकल दरदाम जो प्रकार बढ़ीगला भत्ता 1000 टंकार कौ माने चली पारे आपण माने चली पारे कि चली पारे तेणुक आपण मैंने यदि चलिकी देखाते 1000 टंकार ताहले मु 100% ग्यारंटी देवी भर्ताधारी माने चली पारे मु चैलेंज पकाउछि आइदर को विधायक हूँ मंत्री हूँ मुख्यमंत्री आमर हूँ कारण आपण मैंने कष्ट कौन जानी नथिबे जेहेतु एसी रूम रे रहउछंती कष्ट कौन जानी नाहंती कार रे बुलुछंती कष्ट भी जानी नाहंती जदि सेतिकी कष्ट करके जानी पारि थांते 1000 टंका गोटे लोक चली पारिबे बोली ताहले मु आपनको धन्यवाद दी थांती जे 1000 टंका रे चली पारिके आपण माने देखै पारिबे ताले ओडिसावासी को ताले ओडिसावासी माने आहुरी खुशी हेबे
ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଭୂତଉଛନ୍ତି, ଦବାର ତ ନାହିଁ, ଖାଲି ହଁ ଦେବୁ କହିକି ରଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେବେ? ତ 9 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମରୁ ଦେବା କଥା। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା ନ କରିବେ, ସରକାର ଚିନ୍ତା ନ କରିପାରିବ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ସବୁ ନିରାଶ ଲୋକ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ସାହାରା ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାରା, ଆପଣ ତ ନିଜେ ସାହାରା ହଟାଇଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ। ଏଥରକ ଯେଉଁ ସାହାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ସେତିକି ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ। କାହିଁକିନା ସେ ଲୋକ ଆଉ ଚାହିଁବେନି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଖାଲି କଥା ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ହଁ ଏବେ ଦେବୁ, ଏ ମାସରେ ଦେବୁ, ସେ ମାସରେ ଦେବୁ। ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ମୁଁ ବି ଆଜି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଦୁଃଶାସନ ଭାଇକି, ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ କି? ହଁ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କେବେ ଦେବେ? ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ସେ ତାରିଖଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆମେ ଏଇ ତାରିଖରେ ଭର୍ତ୍ତାଧାରୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତା ଦେବୁ। ଆପଣ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଯଦି ଚଳିକି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ ପରଫେକ୍ଟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ଭର୍ତ୍ତାଧାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସତ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଗାଁ ଅଛି। ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଇ ଆପଣ ସେଇ ଏରିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ସେଇ ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିକଣ ରାସ୍ତାରେ ବସିକି, ଘରରେ ବସିକି କଥା ତ କହିଦେଲେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ଦରକାର। ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ଟିକେ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ କାମ କଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ନାହିଁ, ଯଦି ଭର୍ତ୍ତାଧାରୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତା ନ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନାହିଁ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଲୋକ ଆରାମସେ ସେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ବାସନ କେଉଁଠି ମାଜିକି କାହା ଘରେ ଚଳିବେ। ଆପଣ ସେତିକି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ଦେବୁ କହିଗଲେ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ।